अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम सब लोग एक दूसरे को कभी ताना देते हुए ये आमतौर पे कह ही देते हैं कि यार इसमें एहसास की, हमदर्दी की कमी है। लेकिन एहसास और हमदर्दी के असल में क्या मायने होते हैं? व्हाट आर, अगर इसको अंग्रेजी में और खास तौर पे अगर इसको नफ्सियात की रूह से देखा जाए तो हमदर्दी के कई दर्जात होते हैं, कई टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे कॉग्निटिव एम्पैथी या फिर इमोशनल एम्पैथी एंड कंपैशनेट एम्पैथी, यानी एक वो लेवल के जिसके अंदर आपको पता है कि अगर किसी के साथ कोई दुख भरी दास्तान हुई है, कोई हादसा हुआ है, तो वो अफसोस महसूस करेंगे, वो दुख महसूस करेंगे और उस दुख को आप एक सर्टेन लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक होता है फिर इमोशनली, यानी मिसाल के तौर पे किसी को ठोकर भी लगी है तो आपको एकदम से क्रिंज आती है सोच के कि यार इसको इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही होगी। एंड लास्टली व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, यानी ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि लॉजिकली किसी चीज को समझना, जज्बाती एतबार से किसी चीज को समझना और फिर एक्चुअली उसको मोबिलाइज करके किसी एक्शन में तब्दील करना। जैसे कि हम और आप अगर फंड रेजिंग करें सैलाब ज़दगान के लिए या किसी के लिए या कोई अपना करीबी है उसके लिए एक्चुअली, और ये सोच कर करें कि यार ये अगर वक्त हम पे पड़ा होता तो हमें उस वक्त किस चीज की जरूरत होती। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल्स निकलते हैं। नंबर वन ये कि हम हमेशा एम्पैथी को अपने अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस दुख से गुजर रहा होता तो मुझे किस चीज की जरूरत होती, नॉट नेसेसरीली फोकसिंग ऑन कि अगले शख्स को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। मिसाल के तौर पे हो सकता है आप किसी सैलाब ज़दगान फैमिली के लिए इमीडिएटली राशन का बंदोबस्त करना चाह रहे हो, जबकि उनकी जरूरत यह है कि दे नीड हार्ड कैश, क्योंकि उनको लगता है कि वो टेंट सिटी में नहीं रहना चाहते, वो कहीं पे किराए का मकान लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है इस वक्त। तो आप अपने तरीके से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं जबकि असल जरूरत किसी और चीज की है। और ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों की मुश्किल को समझकर अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, खासतौर पर अगर वो आपके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके साथ एक घर, एक मकान की छत के अंदर ना रहते हो, हम तब भी उनको समझने में गलती कर बैठते हैं। तो आइए जरा हमदर्दी को, एहसास को समझते हैं और ये कॉमन गलतियां क्या होती हैं इस पे भी जरा बात करते हैं। आज हमारे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राबिया नजीब हमारे साथ हैं जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया राबिया फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं समद अब्बास, हु इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर। बहुत बहुत शुक्रिया समद आपकी भी मौजूदगी का। समद मुझे बताएं, हमदर्दी में एक प्रोजेक्शन का जो एलिमेंट है कि भाई मैं उसी तरह अपनी मदद एक्सटेंड कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि अगर मैं सिचुएशन में होती तो मुझे किस चीज की जरूरत होती, और हम सबकी जरूरियात मुख्तलिफ हैं, तो क्या हम इसमें मिस्टेक्स करते हैं? डेफिनेटली सिद्रा, कभी कभार हमारा जो एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स होता है, जितना हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जितनी हमारी नॉलेज एक चीज को देखने की, हम उसी पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप पर वो चीज गुजरी नहीं है, आप उस कर्ब से यानी आप उस दर्द से गुजरे नहीं है, तो कहते हैं ना आप उस दर्द को उस तरह से महसूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जो कंटेंट हम सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ उतना ही पेन शायद सामने वाले का फील कर पा रहे होते हैं, बिकॉज हमारा होराइजन नहीं उतना बड़ा। बिकॉज आज के दौर में देखा जाए, लोग उन्हें एक पर्सपेक्टिव के फॉर एग्जाम्पल सैलाब ज़दगान को लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कि कितने घर लुट गए, लोग अपने हिसाब से डोनेशंस दे रहे हैं कि चलो यार मैं 2 घर को सपोर्ट कर देता हूँ। लेकिन जो ऑन ग्राउंड जाके सैलाब ज़दगान की हालात को, सिचुएशन को देख रहा था, उसका एंगल बहुत बड़ा था। उसका शायद दिल कर रहा था कि यार मेरे पास जो कुछ है मैं उसका 50% डोनेट कर दूं। सो सिमिलरली, जिस तरह बहुत से बच्चे हमारे यहाँ स्कूल नहीं जा पाते, एंड शायद ये बात मुझे नहीं पता और बहुत से लोगों को पता भी, लेकिन अगर मेरी फैमिली में कोई डेथ होती है और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो मेरे देखने का एंगल डिफरेंट होता है। सो जिस कर्ब से आप गुजर रहे होते हो, जिस कर्ब से आप नहीं गुजरे होते, आप उसको उस तरह से नहीं देख पा रहे होते। अच्छा राबिया, आपका इस पे क्या तज्जिया है? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है, कभी मैं बहुत एक अच्छे मूड में हूँ, मेरे पास कैश भी पड़ा हुआ है, मेरे पास खुले पैसे भी हैं, तो अगर मेरे पास कोई मेरी गाड़ी के शीशे पे आके खटखटाता है और कहता है कि जी पैसे दे दें या कुछ मदद कर दें, तो मैं फौरी तौर पे मदद करती हूँ। बट एट अनदर टाइम आई कुड बी वेरी हेजिटेंट, या मैं बहुत जजमेंटल भी हो सकती हूँ। मैं उसके हुलिये को देख के कहूँ कि भाई ये तो पेशावर भिखारी मुझे लग रहा है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, ये हमारी पर्सनालिटी टाइप के हवाले से है, ये सिचुएशन के हवाले से होता है, ये हम बदलते क्यों रहते हैं? देखिए, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सिद्रा, बट इसमें ये होता है कि देखिए हर किसी की हर दिन फॉर एवरीबडी इज डिफरेंट। मैं शायद आज बहुत खुश हूँ, कल शायद मेरा अच्छा इतना मूड ना हो, तो इट्स नॉट रियली, इसको हम कैटेगराइज इस तरह से नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप है, ये सिचुएशनल बेस्ड होता है। एम्पैथी है हमारे अंदर, हम उसकी जरूरत को अंडरस्टैंड कर सकते हैं
کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو ابھی پیسوں کی ضرورت ہے, وہ مجھ سے مانگ رہا ہے, میں نے شیشہ صاف کیا اس نے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ ریسیپروکیٹ کریں گے, کیونکہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ بھی تو ویری کرتی ہے نا ہر دن کے حساب سے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب بھی ہم کسی کے ساتھ احساس یا ہمدردی کے ساتھ اپنا رویہ نرم کرتے ہیں, کیا اس کی بیسس پہ خوف ہوتا ہے؟ اینڈ آئی آسک دس کوسچن کیونکہ کسی نے مجھ سے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ جب آپ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ سچویشن میرے ساتھ ہوئی تو کیا ہوگا. تو کیا ہمارا جو ایکچوئل موٹو ہے کسی کی مدد کرنے کا اس کے پیچھے خوف ہے؟ دیکھیے خوف ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بیسکلی یہ سٹیم کہاں سے کرتا ہے؟ آپ کے بچپن سے, آپ کے چائلڈہڈ سے. آپ کو اگر بچپن میں یہ سکھایا گیا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ برا نہیں کرنا کیونکہ کل کو تمہارے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ویلیو سسٹم ایبسولوٹلی جو ویلیو ہے وہ آپ کیری فارورڈ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بچوں کو یہ سکھائیں انسٹیڈ کہ جو ہے ایمپتھی کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے آپ کو ناٹ جسٹ کہ آپ کی ایک اچھی وہ ہو سکتی ہے, ایک سوسائٹی ایز اے کمیونٹی بھی ہم اس کو جو ہے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اس چیز میں, تو شاید وہ تھاٹ پروسیس بدل جائے. اچھا یہ اٹس $1 million کوسچن. اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ سمجھ ایک بچے کے اندر ہم ایمپتھی کیسے ڈالیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور ہم نیچر کی طرف اگر دیکھیں تو انسان کی جبلت بڑی سیلفش ہے. ایک بچہ 3 بجے اگر بھوک کے مارے روتا ہے اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اس وقت ماں نے اٹھ کے اس کو کھانا دینا ہے یا وہ کیا کرے. جب تک بچے کو آپ 2 سال 1.5 سال کی عمر تک اسکول نہیں بھیجتے اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم کنگ, میں جس وقت جس چیز کی ڈیمانڈ کروں, اور بھیجا ہی اس کو اسکول یا اس انوائرمنٹ میں اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کو کنڈیشننگ ہو کہ دوسرے لوگ بھی ہیں. اور اسکولز میں سب سے پہلے ٹیچرز آپ کو شیئرنگ کا کانسیپٹ سکھاتے ہیں. بٹ ہاؤ ڈو یو انسٹل ایمپتھی ان اے چائلڈ؟ یار شدرا, تو پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایمپتھی ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پہ جس طبقے کی ہم بات کریں ٹین ایجرز کی اسکولنگ میں. اس کی وجہ کہ ہمارا بہت زیادہ فوکس اسکلس پر ہے, ہمارا بہت زیادہ فوکس اکیڈمکس پہ, اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. اس پہ ٹیکنیکلی سال میں 1 آدھ دفعہ بچوں کو کسی دارالسکون یا کسی ایسے ادارے میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہ کوئی بچوں کو کسی کو دے رہے دلا رہے ہیں, اور اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جو چیزیں تمہارے پاس ہیں اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, کیونکہ کتنے بچے ہیں جن کے پاس نہیں ہے. وہ ماڈلنگ کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں والدین کو ماڈلنگ کرنی پڑے گی. اگر میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ ارض کروں, میں اگر ایمپتھی یا تھوڑے ٹریننگ فیکٹر کو ذکر کروں تو میری والدہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھی, اور جب وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھی تو بچوں کے لیے ایکسٹرا پینسل لے کے جا رہی ہیں, ایکسٹرا کچھ کر رہی ہیں. میں دیکھتا تھا کہ یار یہ کیوں کر رہی ہیں. اور بھی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھی ہوئی ہیں, بٹ ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر میں نے اگر ٹریولنگ اسپیکٹس کی بات کروں, میں ریسنٹلی میرا بھی عراق ٹریول ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پہ عراق میں جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی اربعین ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, تو وہاں بچے ٹیشو پیپر سے لے کے روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک بندہ ڈیزائننگ جانتا ہے تو وہ لوگوں کے کپڑے سی رہا ہے, کوئی تندور ہے, کوئی روٹی پکاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکا رہا ہے. اٹس جسٹ بیکاز ماڈلنگ. اچھا وہ چیز بچوں میں بھی ہے, وہ خالی بڑے نہیں کرے, بچے چھوٹے چھوٹے بھی ٹیشو لے کے روڈ پہ کھڑے ہوئے, کہہ رہے ہم سے ٹیشوز لے لیں. بٹ اگین آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا بیسک موٹیویٹر اوور دیر. وہاں پہ ایک ریلیجیس اینگل بھی ہے, آپ کو ثواب کا کانسیپٹ بتایا جاتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا, آل نبی خوش ہوں گے. تو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب بھی ہم بچے کے اندر احساس بیدار کریں تو اس کو کیا ایک خوف کا ایلیمنٹ کہ اگر دیکھو یہ نہیں کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, یا دوسری طرف یہ کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا, یہ چیز اسی طریقے سے سکھائی جائے گی یا اور کوئی طریقہ بھی ہے؟ آئی تھنک خوف سے نہیں, آئی تھنک محبت سے سکھانے کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانی ہوتی ہے کہ ایمپتھی از فیوچر. مثال کے طور پر میں ٹین ایجرز کو کہتا ہوں کہ بھائی گوگل جیسے بڑے بڑے ادارے آر ناٹ ہائرنگ فار اسکل, آر ناٹ ہائرنگ ان فار اکیڈمکس, دے ہائرنگ فار ایٹیٹیوڈ. ایمپتھی کا ایٹیٹیوڈ ہے. مطلب میں نے اتنی کمال ریسرچ پڑھی, سدرا مجھے یاد ہے لیڈرشپ کلاس سے نے کہتا ہے ڈگریوں کا زمانہ جا رہا ہے, چلا گیا, آپ بہتر جانتی ہیں. اس نے بہت خطرناک بات کہی. اس نے کہا لوگ سمجھتے ہیں اسکلس کا زمانہ, لیکن اسکلس کا زمانہ بھی جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں زمانہ ایک ہی آئے گا, وہ زمانہ رہے گا, دیٹ از ایمپتھی. وہ کہتے ہیں آرگنائزیشنز آر لوکنگ فار ایمپتھی. دیکھو نا, اب ہم پہلے بات کرتے تھے ایج آف انفارمیشن کی, یو ہیو ناؤ گون انٹو دی ایج آف اٹینشن. اٹینشن انگیجمنٹ آپ انہی چیزوں سے کرتے ہیں جس سے آپ ریلیٹڈ فیل کرتے ہیں اور جو آپ کو ریوارڈ دیتی ہے. کل میں نے ایک بڑی مزیدار ڈاکیومنٹری پڑھی دیکھی, اور اس میں جو نا نیورو ایستھیٹکس کی بات کی جا رہی تھی, اینڈ اٹ از سو امیزنگ. جو اس نے کہا کہ جب آپ تصویر بھی لیتے ہیں, جب آپ کوئی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, اس کے 14 اصول ہیں کہ کس طرح وہ آپ کے دماغ کے مختلف ایریاز کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے. جیسے جب آپ کسی کا ایموشن دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خاص آپ کا برین کا حصہ
हिस्सा है जो एक्टिवेट होता है। दूसरी तरफ अगर आप कोई एक्शन रिलेटेड चीज देखते हैं जिसमें मोशन होता है तो वो आपके ब्रेन के एक अलग हिस्से को एक्टिवेट करता है। अगर आप स्पेसेस को देखते हैं यानी बड़े बड़े लैंडस्केप को देखते हैं, दैट इज अनदर एरिया ऑफ योर ब्रेन विच इज एक्टिवेटेड। तो क्या चीज ब्रेन इवेल्युएट करता है या उसका नतीजा ये निकालता है कि यार ये बड़ी प्लीजिंग चीज है, इससे मुझे कुछ हासिल हो रहा है, दैट नीड्स टू बी इंस्टिल्ड इनटू योर फाइनल प्रोडक्ट और उससे आपके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ सकते हैं। बहरहाल जी ये एक मजेदार चीज थी, न्यूरो एस्थेटिक्स को ऑनलाइन आप जाके देखिएगा। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, ये उमर बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है उमर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी फरमाइए। जी फिजा जी, जो अभी टॉपिक बात हो रही है ना, हमदर्दी और एहसास, ये आपकी ना तरबियत में शामिल होती है। ठीक है, जब आपकी तरबियत में ये चीज शामिल हो जाती है ना तो फिर आप जज नहीं बन जाते। हम ना जजमेंटल बड़े होते जा रहे हैं। अगर किसी से हमदर्दी एहसास शो करते हैं ना, उसके बाद देखे ना फिर पूरा मतलब कैबिनेट बैठ जाती है और फिर जजमेंट पास करते हैं कि जी ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। मसला ये है कि अगर आप किसी के हमदर्दी एहसास शो करते हैं ना तो फिर उस पर फिर जजमेंट पास नहीं करने चाहिए। और ये बच्चों में ये चीज आपको ना डाल देनी चाहिए कि यार अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हो ना, कर दो, ना कि आप उसके बाद मतलब उनको कहते पे नहीं। लेकिन उमर, इसका एक फ्लिप साइड भी तो देखो ना। कई दफा हम हमदर्दी का जो एहसास का ये जो रिश्ता है वो हमारे लिए बड़ा नेचुरल है। मिसाल के तौर पे हम फिक्शनल कहानियां देखते हैं, हम या तो कोई नॉवल पढ़ें, मूवी देखें, ड्रामा देखें, किसी किरदार से हमें बड़ी उनसियत हो जाती है, उसके साथ हमें हमदर्दी हो जाती है, हमें दूसरा कैरेक्टर बुरा लग रहा होता है। कभी कभार आपको बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन लगेगी कि कई लोग विलन से ज्यादा एम्पथाइज कर रहे होते हैं। बल्कि मैं अपना अगला सवाल अपने पैनल से यही करना चाहूंगी कि हीरो से एम्पथाइज करना या हीरोइन बेचारी के साथ 100 मुश्किलें, वो तो समझ में आता है, कई लोग विलन से क्यों एम्पथाइज करते हैं। और ये बड़ी मजेदार बात यह है कि इस वक्त जो नई जनरेशन है वो जितने ड्रामे देखती है, जितनी मूवीज देखती है, क्योंकि उसमें एक बैक स्टोरी विलन की दिखाई जाती है, तो उससे एहसास हमदर्दी का ज्यादा करने लगी है। सो थैंक यू फॉर दैट कॉल। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आके इस मौजू पे बात करते हैं।